چھُس تۄہہِ سارنٕے ہُنٛد خٲر مقدم کران یتھ کٔشیٖرِ گیان کیندر گاندربلس منٛز. آز کرو أسۍ گۄڈنیُک سیشن سٹارٹ تھیوری سیشنٕچ. تہٕ اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ چھِ پروفیسر محمد الطاف بٹ. یِم چھِ رِناوُنڈ مایکرو بایولوجسٹ. یِمو چھِ کٔرمٕژ تقریٖباً 20-25 ؤری گٔے یِمن آسان 25 ؤری کھۄتہٕ زیادٕ چھِ یِمن امیُک تجربہٕ امہِ مایکرو بایولجی ہُنٛد. یِمن بٮ۪مارٮ۪ن مُتعلق چھِ یِم کران یتھ پٮ۪ٹھ رِسٲرٕچ وغیرہ کران. أسۍ چھِ واریاہ خۄش نصیٖب چھِ اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ آزٕ. تہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ یِہُنٛد تہِ شُکر گُزار کہِ اَسہِ ووٚن یِمن دیُت اَسہِ دعوت تہٕ یِمو کوٚر سُہ قبوٗل تہٕ یِم آیہِ اَسہِ نِش. تہٕ یِم چھِ اکھ بٔڑ بارٕ ہستی. یِم چھِ مےٚ ٹیٖچر تہِ روٗدمٕتۍ. بہٕ چھُس یِمن گُزٲرِش کران کہِ تِم یِن یوٚتتھ تہٕ پنٕنِس اَتھ ٹاپِکس پٮ۪ٹھ ٹایٹلس پٮ۪ٹھ ترٲیِن روشنی. شاہِد صٲب تُہۍ ؤنۍتو مےٚ گۄڈٕ اکھ چیٖز یِمن کیٛاہ چھُ ایجوکیشنل بیک گراوُنٛڈ کمہِ آیہِ تُہۍ کٔرِو تُہۍ سر تھوڑا بہت ہیٚکِو تُہۍ ؤنِتھ ایجوکیشن تۄہہِ کیٛاہ چھُ ایجوکیشن بیک گراوُنٛڈ لِٹریچر اچھا ساینس نہٕ کینٛہہ ساینس بایولجِکل ساینس نہٕ کینٛہہ اچھا چلو تیٚلہِ چھُ مےٚ پنُن ماڈِفاے کرُن لیکچر اکاڈِنٛگلی مےٚ چھنہٕ یِتھ پٲٹھۍ یِمن ایڈیا چھِنہ تِتھ پٲٹھۍ ونان یِم تہٕ اگر بہٕ کُنہِ جایہِ کانٛہہ تۄہہِ باسہِ بہٕ چھُس ونان نہ تۄہہِ چھُو باسان یِہوے کیٛاہتام عجیٖبٕے چھُ یہِ ونان تہٕ تُہۍ ہیٚکِو مےٚ رُکٲیِتھ تۄہہِ آوا سمجھ کیٛازِ مےٚ ترِ نہٕ فِکرِ ایٚگزیکٹلی مےٚ کتھ لیولہِ تام چھُ واتُن تہٕ تُہی ہیٚکِو مےٚ تُہۍ ؤنِتھ تہٕ تۄہہِ چھُ اَسہِ چھُ ٹایٹل بایو کنٹرول ایجنٹ تۄہہِ چھا کینٛہہ انٹروڈکشن گٔمٕژ بایو کنٹرول ایجنٹس مُتعلق ایجنٹ کیٛاہ کینٛہہ کنٹرول کران أسۍ کیٛاہ چھِ یژھان ییٚتہِ کنٹرول کران ڈِزیٖز ایبسلیوٗٹلی تیٚلہِ وٲتِو تُہۍ برابر تیٚلہِ چھُس بہٕ صحیح ٹریکس پٮ۪ٹھ یِم آیہِ مایکرو آرگنزم اس لیے چھُ مےٚ تہٕ اتھ بایو کنٹرول ایجنٹس اکھ واٹ حالانکہِ ڈایریکٹلی چھُس نہٕ بہٕ اِنوالو مگر اسہِ چھُ اکھ واٹ اگر بہٕ گۄڈنیُک سلایڈ پرٕ أسۍ وٕچھو اگر ہسا نیچرل کنڈِشن چھِ اسہِ اگر کینٛہہ کراپ پروڈیوس کرُن آسہِ اسہِ کیٛاہ چھُ ضروٗرت مےٚ چھُ ییٚتہِ لیوٚکھمُت اسہِ چھُ ضروٗرت اسہِ گژھِ اصٕل ویرایٹی کراپ آسُن یتھ أسۍ جنیٹِک بیک گراوُنٛڈ چھِ ونان اسہِ گژھِ سیوٗٹیبٕل ویدر کنڈِشن آسٕنۍ اگر رٮ۪تہٕ کالہِ کھسہِ ونٛدٕ گژھِ نہٕ آسُن ترٛیٚیِم گژھِ اسہِ گژھِ سویِل سویِل یُس زٔمیٖن سۄ گژھِ ٹھیٖک آسٕنۍ مےٚ باسان اتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ چھا ٹھیٖک اگر اسہِ اصٕل کراپ پروڈیوس کرُن آسہِ تمہِ پتہٕ چھُ مےٚ ووٚنمُت تیُتُے یوت گژھِ نہٕ آسُن اسہِ گژھِ نہٕ اتھ منٛز تِم سبسٹنس اتھ میٚژِ منٛز یا ایٚنوارمنٹس منٛز آسٕنۍ یِم اتھ پلانٹس گرو گژھنس رُکاوان کٲشِر پٲٹھۍ سالٹ اگر أسۍ نوٗن تراوو نا میٚژِ منٛز زیادٕ نوٗن تُہۍ کُس تہِ پلانٹ ؤیِو سُہ کھسہِ نہٕ ٹھیٖک بہٕ اکھ چیٖز یہِ بہٕ تھوڑا ایٚکسپلین کرنٕچ کوٗشِش کران بیٚیہِ گژھن کینٛہہ مایکرو آرگینزمٕز آسٕنۍ یِم نہ مایکرو چھِ مایکرو یُس بہٕ ونان چھُس یِم بوزنہٕ یِوان چھِ تِم مایکرو آرگینزم آسٕنۍ تِم چھِ مگر زٕ کامہِ کران تِمے جراثیٖم چھِ پروڈکشنس کم کران تِمے جراثیٖم چھِ پروڈکشنس بڑاوان کم تہِ کران بڑاوان مگر اگر اسہِ اصٕل کراپ پروڈیوس کرُن آسہِ تیٚلہِ گژھن آسٕنۍ تِم مایکرو آرگینزم اتھ زٔمیٖنس تہٕ ایٚنوارمنٹس منٛز یِم اتھ کراپس بڑاوان تِم گژھن نہٕ آسٕنۍ یِم کم کران یِم مایکرو آرگنزم کراپس پروڈکشن کم کران تِمن چھِ أسۍ ونان فایٹو پیتھوجن ٹھیٖک چھا أسۍ چھِ ونان تِمن فایٹو یِم ڈِزیٖز کران تۄہہِ ووٚنوُ نا وُنہِ یِم چھِ ڈِزیٖز کران یِم ڈِزیٖز کران تِم چھِ کراپ پروڈکشن کم کران نیکسٹ سلایڈ سالٹ چھُ پلانٹ گروتھ رِوٲرس کر سا سالٹ چھُنہٕ سالٹ کنسنٹریشن چھنہٕ پلانٹس دِوان گرو گژھنہٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ چھِ آز فار ایگزامپل ییٚتٮ۪ن سیلاین کنڈِشن آسان تتہِ چھُنہٕ گرو گژھان سالٹ چھُ کران کٲم آبس وِد ہیلڈ کران چوٗسان اگر أسۍ گرِ الہٕ آسان ہۄکھناونہِ اگر أسۍ الہٕ ژٹو تِم چھِ أسۍ آب نوٗنس منٛز تراوان تُہۍ چھِو وٕچھان بالٹہِ منٛز چھُ آبہٕ بلاے آسان جمع گٔمٕژ تِکیازِ یہِ چھُ رِٹریکٹ کران آب اگر پلانٹس گروتھ خٲطرٕ چھُ آب ضروٗرت کاربن ڈاے آکسایڈ ضروٗرت اگر أسۍ سالٹ ترٛوو أمۍ کوٚر رِٹریکٹ سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان چتھٕے سُہ کرِ نہٕ سُہ چھُ واپس سُہ کرِ نہٕ کینٛہہ ٹھیٖک چھا
Next slide. Pats me lyokhmut yim hasa soilas mas asl micro organism. Me trai baki sari cheez eti. Bus mas sirf micro yim jarasim yim hasa soilas mas already present hasa yim microorganism. Yim chasan bacteria ta fungi che istiman bana. Tim ch act karan directly. Zara isko kya hua? या कर से बाप सो कौन करता हूँ वैसा क्या है tim ch act karan directly urge karan indirectly वो शो direct क्या गो direct promotion क्या गई तो छो पता राइजो इसना ये ऐसे पी प्लांट्स में छास सु क्या काम छु करन नाइट्रोजन फिक्सेशन करन नाइट्रोजन छ अवेलेबिलिटी कम काम को छु करन माइक्रो ऑर्गेनिज्म छु प्लांट के मूलन में छ छु माइक्रो ऑर्गेनिज्म गो यू गो डायरेक्ट इंपैक्ट यू प्रमोट कराय छु ग्रोथ छ ठीक एग्जांपल यू गो अच्छा इथा पट छ कुन सातन का न्यूट्रिएंट्स आसान फॉस्फेट छ आसान जमीनस में त्रोमुत यू छु सॉल्युबल आसान के इसलिए छु ना प्लांट अत हासिल करित के ये माइक्रोब क्या करना ये छत सॉल्युबल करना ये छत हासिल गया डायरेक्ट इंपैक्ट इनडायरेक्ट क्या गो यम माइक्रो ऑर्गेनिज्म छ तिमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यम डिजीज करन तिमन छ नि यम वातलान देवन तो आवा समझ मैं वोन यम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमीनस मन छ यम छ ज इफेक्ट आगो डायरेक्ट गो नाइट्रोजन उन हवा न करन फिक्स दित फॉस्फेट वो सुस करन सॉल्युबल तो दितन प्लांट्स गो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या छ यम सॉइलस मन तिम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसा यम डिजीज कर यम ने एमिस प्लांटस दिन तमिस छ यम दिवान वातलान के वन सा कित पर्सन तिम दिवान वातलान अख सिस्टम छ माइक्रो ऑर्गेनिज्मस मन इस पट अस छ महल ये छ इंसानन बस अगर अस सारी बस इंसान अत महलस में सारी घर गई बुक ब्या घर हेक और यित अमिस जाय अस क्या छ करन अस जमीनस में तिम बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थवान ह्यूमन छन जाय रोजान कमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यम डिजीज कर वो तिमन से छिम कंपीट कर इसलिए छन यम तिमन दिवान एक्टिव गसन क्या इथा पट तिम वारिया तरीका अडॉप्ट कर गो तिम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्मन वातलान छन दिवान के तिम ने छ अस वनान बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या इनको ना कंट्रोल क्या करूं कंट्रोल प्लांट्स डिजीज गसन हैं सर जो हार्मफुल होते हैं उनका भी कंट्रोल करते हैं ग्रोथ हाँ जो हार्मफुल है उनको बढ़ने नहीं दिया किसने एक लिविंग चीज ने बायो चीज ने वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसी को बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट यानी हमें डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करना है और हम उसको कंट्रोल करने के लिए एक लिविंग चीज हम यूज करते हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट ये टॉपिक है आपका बायो कंट्रोल एजेंट क्या है तो याद रखो ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोक देता है मैं फिर से बता रहा हूँ मैंने बोला माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तो बेनिफिशियल है ही वो तो बायो कंट्रोल नहीं है वो तो हमें डायरेक्ट लेकिन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसको नुकसान करता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नुकसान वाले को रोकता है उसको काम करने नहीं देता है उसको बोलते हैं हम बायो कंट्रोल वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बेनिफिशियल है और जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काम करने नहीं देता है उसी को हम बेनिफिशियल को हम बायो कंट्रोल एजेंट क्योंकि ये हार्मफुल को कंट्रोल करता है आप समझ रहे हैं ना नेक्स्ट स्लाइड प्लीज अब पहले डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ प्लांट पहले रिवर्स पीछे जाओ प्लीज is biocontrol phyto means plant pathogen means disease causing organism any organism which cause disease in plant is called phytopathogen means those harmful microorganisms उसको कंट्रोल करने के लिए एक और ऑर्गेनिज्म लाते हैं हम
माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लाते हैं. जो अच्छा वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बायो कंट्रोल है. Sir, can we say it kills or it prevents? हम बताएंगे. अब आप बोलेंगे काम कैसे करता है वो हम बताएंगे. सर फिर हम इनको सर जो हार्मफुल होते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको सर हम फिर फाइटोपैथोजन भी कह सकते हैं. ये फाइटोपैथोजन ही उनको कहते ही हम फाइटोपैथोजन. तो इस प्रोसेस को हम एंटीबायोसिस बोलते हैं. एंटी मीन्स Patho means harmful. पैथो मीन्स डिजीज का. Huh? हाँ यस. पैथोजन पैथोजन मीन्स हार्म. Harmful. बीमारी करने वाला. करने वाला. पैथोजन हुआ बीमार करने वाला. दैट कोविड इज ए पैथोजन. जो कोविड वायरस है ना दैट इज एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ये किसी को बीमार करता है वो पैथोजन. लेकिन हम एनिमल्स और प्लांट के ह्यूमन की बात नहीं करते. हम प्लांट की बात. इसलिए फाइटो मीन्स प्लांट. सो प्लांट पैथोजन इज दैट ओके. अच्छा चलो आगे. Sir, ये नीचे वाला. हाँ द एक्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीबायोसिस. देखो अगर आप अब ये थोड़ा लंबा खींच जाएगा. दो वर्ड हमने कॉइन किए सिम्बायोसिस एंटीबायोसिस. सिम्बायोसिस मीन्स जो दूसरे को बोलता है आप मैं आपकी हेल्प करता हूँ. एंटीबायोसिस बोलता है मैं आपको उड़ने नहीं दूंगा मैं खत्म करूंगा आपको. ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम आपको ग्रो होने नहीं देंगे. तो ये सिम्बायोसिस नहीं ये एंटीबायोसिस. क्या हम ये कह सकते हैं कि दे आर बोथ बायोसिस एंड एंटीबायोसिस क्योंकि सर जब वो हार्मफुल को मारेंगे तो वहाँ होगा एंटीबायोसिस. और जो उनको मारेंगे फिर रेगुलेट प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए तो उस टाइम उनको कहेंगे सिम्बायोसिस. They are symbiotic to the plant. Yes, sir. They are antibiotics to the fellow organisms. Yes, sir. Yes, sir. ये लिविंग और लिविंग के बीच. Yes, sir. ये मेरे गट में मतलब इंटेस्टाइनल ट्रैक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अभी है. आप में भी है लेकिन वो हमें हेल्प कर रहे हैं. दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. they are favorable to me. Mode of activity. मोड ऑफ एक्टिविटी. ठीक है ना. ओके नेक्स्ट. अगर हम अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो काम करते हैं. एक तो फायदा देते हैं डायरेक्ट फायदा मैंने बोला फिक्स नाइट्रोजन जो आपने बताया. सिंथेसाइज सिडेरोफोर्स दैट सॉल्युबलाइज एंड सिक्स्ट्रा आयरन. एक और फायदा मालूम क्या करते हैं. आयरन की कमी होती है प्लांट को. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाली नाइट्रोजन नहीं आयरन खींच के प्लांट को देते हैं. तो हेल्पफुल है ना. और क्या करते हैं कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. ऑक्सीजन साइटोकाइनिन गिबरेलिन बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो प्लांट को ग्रोथ करें. ये कौन करता है. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है. किसके लिए करता है. प्लांट के लिए करता है. दैट इज बेनिफिशियल. मैं अभी ये लिस्ट जो है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट के लिए बेनिफिशियल कैसे है. हमें अब यही ऑर्गेनिज्म जो प्लांट के लिए बेनिफिशियल है ये कैसे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है वो हम बाद में बताएंगे. ठीक है ना. इसी तरह मिनरल सॉल्युबल मैंने बोला फास्फोरस है. अगर फास्फोरस ऐसे फॉर्म में है कि जो सॉल्युबल नहीं होगा तो प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं करता है. कैसा प्लांट एब्जॉर्ब करता है. ये जो मिनरल है ये पानी में डिजॉल्व होते हैं. ये पानी खींचता है. पानी के साथ ये फास्फोरस भी खींचता है. अगर ये फास्फोरस ऐसे फॉर्म में है कि सॉल्युबल नहीं हुआ तो ये खींचेगा क्या. आप समझ रहे हैं ना. तो आवाज समझ कशिश पे अगर मिनरल त्रो आबस मज पे चमो आब ये जो आबस मज डिजॉल्व गस अदवाइज अगर सह तल कन रूद चमो पे आब वह तथी. तो आवाज समझ. ये क्या करते हैं इसको डिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं. चलिए अब बायो कंट्रोल क्या है. अब ये बायो कंट्रोल किस तरह करते हैं. अब बायो कंट्रोल में क्या होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये बायो कंट्रोल नया कंसेप्ट है. पहले जब डिजीज हो जाती है तो हम किस तरह डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करते हैं. हम केमिकल्स यूज. ठीक है ना. लेकिन इस केमिकल में प्रॉब्लम है. आपको पता है क्या प्रॉब्लम. जो हम केमिकल यूज करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी बोलते हैं. क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज मत करो. क्यों ना करें. नॉट ओनली बायोडाइवर्सिटी. ये क्या होता है जब ये केमिकल यूज करते हैं हम इनको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं. लेकिन हमें कौन गारंटी देता है
جو انوائرمنٹ میں باقی پلانٹ اینیمل ہیومن بینگ ہے ان کو یہ اثر نہیں کرے گا. یہ کوئی بولتا ہے, وہ بولتا ہے کہ سیاہ آرگنزم کو مارے گا, لیکن یہ نہیں بولتا ہے کہ جو ساتھ میں آدمی ہے اس کو کیا ہوگا, جو ساتھ میں گھاس ہے اس کو کیا ہوگا, جو ساتھ میں فروٹ ہے اس کو کیا ہوگا. تو نارملی کیا ہوتا ہے, یہ جو کیمیکلز ہم یوز کرتے ہیں مائکرو آرگنزم کے خلاف, جو آپ کرتے آ رہے ہیں ابھی بھی کرتے ہیں, ان میں کیا ہو جاتا ہے, یہ ایکیومولیٹ ہو جاتے ہیں انوائرمنٹ. اور ایکیومولیٹ کیا ہوا, پانی میں گیا, فش میں چلا گیا, ہم نے فش کھائی, ہماری باڈی میں چلا گیا, امپیکٹ ہو جاتا. پہلے فش ہی مرتا ہے, پھر ہمیں بھی ایسا ہوتا ہے اگر وہاں ایکومولیٹ ہوا, فروٹس میں جاتا ہے, پلانٹس میں جاتا ہے, اینڈ اٹ ہیز سو مینی ایفیکٹ. میں یہاں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا. اینڈ آج کل بولتے ہیں آپ اس سے کسی طرح چھٹکارا ہی ملے تو یہی وجہ ہے کہ جو ویل آف لوگ ہیں وہ اس پروڈکٹ کو, جس میں وہ کوئی بولتا ہے کہ میں نے اس میں کیمیکل یوز نہیں کیا, بولتا میں ایکسٹرا پیسہ دیتا ہوں, دے دو مجھے آرگینک. اگر ہم کسی گائے کا دودھ لیں جس میں ہم بولیں گے کہ ہم نے کوئی اینٹی بایوٹک یوز نہیں کیا, ٹھیک ہے زیادہ پیسہ وہ دے دو, بیکاز ناؤ پیپل نو یوز آف دیز کیمیکلز ڈونٹ گو ان نیٹڈ. میں اپنی ایگزامپل بتاتا ہوں, میرا بیٹا بیمار تھا, میں چائلڈ اسپیشلسٹ کے بعد اس نے بولا فروٹ نہیں کھانا, فروٹ بند کرو, سیدھا سیدھا ڈاکٹر بولا فروٹ مت دے دو. آپ نے کبھی سنا ہوگا بچے کو فروٹ ہی مت دو, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ وہ فروٹ نہیں رہا جو تھا. کیا ہوا, اس میں اتنے کیمیکلز کا یوز ہو رہا ہے. سو واٹ وی وانٹ دیٹ کیمیکل شوڈ ناٹ بی یوزڈ. اچھا اگر ہم کیمیکل نہیں یوز کریں تو کیا کریں, تو دیکھا گیا کہ اگر ہم کیمیکل یوز نہ کریں, دیز پھائٹوپیتھوجنز ول ریڈیوس دا کراپ پروڈکشن بائی 25 to 100%. یعنی جتنا میں نے کراپ اگایا کچھ نہیں نکلے گا 100%, جتنا میں نے کراپ اگایا آدھا نکلے گا, جتنا میں نے کراپ اگایا 1/4 ہی نکلے گا. Means a huge loss in production that we cannot afford. لوگوں کی پاپولیشن اتنی بڑھ رہی ہے تو ہم ان کو کھانے کو کیا دیں. ہم تھوڑی بولیں گے کہ ہم بولتے ہیں یار کیمیکل ڈالو, کم سے کم کھانا تو مل رہا ہے, بعد میں بھلے کینسر ہو جائے وہ الگ بات ہے, لیکن کھانا تو مل رہا ہے نا. سو this is an enormous loss. Currently phytopathogen generally dealt by the use of chemical agent, جو میں نے بتایا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہوں PPT. Although other treatments have also been employed for most bacterial disease. یہ تھوڑا ٹیکنیکل آدمی کو پتہ چلے گا. نارملی کیا ہوتا ہے, ایک پلانٹ کو, ایک کراپ کو انفیکشن ہو جاتا ہے, لیکن وہ ایک انفیکشن سائلنٹ ہوتا ہے کیونکہ سمٹمز, وہ بولتا ہے میرا کراپ بہت بڑھیا ہے, پھر ایک دم شارٹ پیریڈ کے لیے انوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے, ڈرائی پیریڈ ہوا, ایکسیسو رین فال ہوا, ہیومیڈیٹی بڑھ گئی, اور یہ بیکٹیریا ایک دم ملٹیپلائی کرتے ہیں اور ایک دم سارا کراپ. انفیکشن بہت پہلے ہوا تھا لیکن وہ انفیکشن سائلنٹ تھا, لیکن اب انوائرمنٹل چینج ایسی آ گئی, وہ انفیکشن بہت ایک دم, اٹ از کالڈ ایپیڈیمک. اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے فارمر کے پاس یا کسی کے پاس کوئی طریقہ ہے. سو دیز آر دا موسٹ ڈیفیکلٹ سچویشنز. انڈر دیز کنڈیشنز سیویئر ڈیمیج کین آکر اینڈ ڈسٹرائے دا اینٹائر کراپ. یہ تو ہمیں پتہ ہے. نیکسٹ پلیز. یس ہوتا ہے یہ ایکچولی انفیکشن پہلے سے ہوا ہوتا ہے, انوائرمنٹل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے تو وہ کنٹرول, لیکن ایک دم پھر جب ہو جاتا ہے تو پھر ایگریکلچر ریلیٹڈ میں شاید زیادہ نہ بتا پاؤں کیونکہ میں ایگریکلچر سے وابستہ نہیں ہوں. میں نے پھر سے آپ کو بتایا میں اینیمل سے وابستہ ہوں, لیکن ایگریکلچر اور اس کا کیا لنک ہے, میں مائکرو آرگینزمز کو بھی بتاؤں. ٹھیک ہے, اوکے. Many of the chemicals that are used to control phytoplasm are hazardous to animals and agriculture سے تیل کامیاب جیسے animals آسان ٹھیک ٹھاک اصل کر دی. ہاں بات کہ الٹ چھُ, أسۍ چھِ وَنان animal چھِ تیٚلہِ کامیاب ییٚلہِ agriculture آسہِ. کیٛازِ أسۍ چھِ وَنان یُس animal produce کرنہٕ خٲطرٕ چھُ 60% رۄپیہِ منٛز اگر رۄپے کانٛہہ فارمر خرٕچ کَرِ 60 پونٛسہٕ چھُ تٔمِس خرٕچ گژھان کھٮ۪ن چٮ۪نس پٮ۪ٹھ. ایز اے فارمر وَن بہٕ سر اگر میون ایگریکلچر میٲنۍ فارمنگ کامیاب چھِ تَتھ خٲطرٕ چھُ میانہِ ڈیری فارمر ایگری دپان چھِ چوٗنٛکہِ وۄنۍ چھُ ایگریکلچر یُس کراپ پروڈکشن سُہ چھُنہٕ زیادٕ ریمونریٹِو بنیومُت کینٛہہ یُس أسۍ فارمرس فٲیدٕ, مگر یہِ گاو کۄکُر اینِمل یہِ چھُ زیادٕ بنیومُت.
دیٹس وائی یم چھِ گژھان اور مگر بیک بون چھُ اگر تُہۍ آز وَنو اَسہِ کیٛازِ چھُنہٕ پولٹری فارم کٔشیٖرِ منٛز سَکسَسفُل اَسہِ چھُنہٕ پولٹری فارم کٔشیٖرِ منٛز اَمہِ کِنۍ سَکسَسفُل تِکیٛازِ اَسہِ کرٛاپ پرٛوڈَکشَن چھُنہٕ سٹرٛانٛگ کینٛہہ اگر اَسہِ مَکٲے پیٚیہِ پنجاب پٮ۪ٹھ اَنٕنۍ سون کۄکُر رَچھُن کیٛاہ کَرِ گوٚو اَسہِ چھَنہٕ تیٖژ مَکٲے ییٚتہِ زِ أسۍ ہٮ۪کو کۄکرَس دِتھ تۄہہِ آوا میٛٲنۍ سَمجھ اَسہِ چھُ کۄکُر رَچھُن مگر مَکٲے چھِنہ تٔمِس ضوٚرَتھ مَکٲے کَتہِ اَنو سۄ چھِ پنجاب پٮ۪ٹھ پَتہٕ چھِ أسۍ وَنان ہے بیٚیہِ چھُ کۄکرُے اَنو پنجاب پٮ۪ٹھ چھُنہ اور وہ سَستا ہو جاتا ہے یہ چھُ کٕلیَر کَٹ یہ وۄنۍ أسۍ گۄڈٕ بوہریا اَنو وۄنۍ تَتہِ پٮ۪ٹھٕ مَکٲے تہِ کون اَنو کۄکرُے اور وہی ہوتا ہے ہم مرغا ہی وہاں سے لاتے سو یُس یہِ ایگرِکَلچرل بیس چھِ یہِ چھِ بَڑٕ اِمپاٹَنٹ باقٕے ایگرِکَلچر رِلیٹِڈ ایکٹِوِٹیٖز چھا ٹھیٖک سو ناو لیٹ اس موٗ فاروٲڈ اِٹ اِز دیئر فار ڈِزایربل ٹُو رِپلیس دا کیمِکل ایجنٹ تو وۄنۍ چھِ پاے کیمِکل چھِ اَسہِ یوٗز کَرٕنۍ مگر کیمِکلَس چھِ پرٛابلِم وۄنۍ کیٛاہ یا کینٛہہ گوٚژھ آسُن کیمِکل اَتٮ۪ن چھُ آمُت یِوان بایو کنٹرول أسۍ چھِ وَنان أسۍ نَسا کَرو نہٕ کیمِکل یوٗز أسۍ ہسا کَرو اکھ لِوِنٛگ چیٖز یوٗز یُس نہٕ یِم اَثر کَرِ یہِ اکھ کیمِکل کران چھِ یَتھ وَنان چھِ أسۍ بایو کنٹرول وَن اپروچ ٹُو کنٹرول فایٹوپیتھوجن از ڈیولپمنٹ آف ٹرانسجینک پلانٹ یہِ گژھِ تھوڑا وۄنۍ چھِ یِوان رِسٲرٕچ کرنہٕ اگر یہِ پلانٹ چھُ أمِس چھِ یہِ بٮ۪مٲرۍ گژھان أسۍ بَناوو سُہ پلانٹ یِمن مینپُلیشن کٔرِتھ سُہ ٹیکنیٖک چھِ کہِ أمِس گژھِ یہِ ڈِزیٖز تۄہہِ آوا سمجھ فار ایگزامپل اَسہِ چھُ ٲسہٕ نیوٗر آسان ٲسہٕ نیوٗر چھُ آسان گٲوَن گُرِس چھُ آسان چھُنہ گُرِس ما چھُ آسان وۄنۍ چھِ وَنان اگر أسۍ تِژھ گاو اکھ بَناوون أمۍ سٕنٛدۍ جیٖنن منٛز کَرو أمِس گژھِ نہٕ ٲسہٕ نیوٗرٕے گژھُن اگر أسۍ اَتھ منٛز کامیاب گٔے مسلے خبر یہِ چیٖز چھُ آمُت پلانٹن منٛز کرنہٕ یِمو چھِ پروڈیوس گٔے تۄہہِ آوا سمجھ ایسے پلانٹ پروڈیوس کیے کہ جو ڈیزیز ریزسٹنٹ ہے لیکن ان کا نمبر بہت کم ہے وہ ہمارا پرپز سالو ابھی تک تو نہیں کر ہو سکتا آگے کرے لیکن ابھی تک تو نہیں کر رہے اگر ہم سکسیزفل ہو گئے اس میں ٹرانسجینک پلانٹس پروڈیوس کرنے میں تو سر ہمیں بایو کنورجنس کی ضرورت نہیں پڑے گی سر اوبویسلی فار دیٹ پرٹیکولر ڈیزیز مطلب ان بلٹ ہوگا سر وہ ان بلٹ ہوگا فار دیٹ پرٹیکولر ڈیزیز لیکن تب کیا ہو جائے گا اگر ہم کشمیر کی بات کریں یہاں کسی ایک ڈیزیز کی پرابلم ہے پنجاب کی بات کریں وہاں کسی اور ڈیزیز کی پرابلم ہے یو پی کی بات کریں وہاں کسی اور ڈیزیز کی زیادہ پرابلم ہے کیونکہ ٹرانسجینک پلانٹ آپ ایک ڈیزیز کے اگینسٹ بول سکتے ہو سب کے تو نہیں تو چلو آپ نے بہت ہی پرومیننٹ ڈیزیز جو بولی جو مجھے زیادہ نقصان کرتی ہے میں نے ایک ٹرانسجینک بنایا بٹ دیٹ از پریولنٹ ہیئر ان کشمیر اٹ ول ناٹ بی پاسبل ٹو ڈو یوز دا سیم پلانٹ ان پنجاب تو اس کا مطلب ہوا کہ کشمیر کے لیے الگ پلانٹ پنجاب کے لیے الگ پلانٹ ڈیولپ کرو وہ ہماری ٹیکنالوجی اتنی رابسٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہوا کہ یہ سکاسٹ پروڈیوس کرنا چاہیے ٹرانسجینک پلانٹ تو ان کی اپنی ایگریکلچر یونیورسٹی پروڈیوس کرنی چاہیے ان کے لیے اتنا اسٹیبلشڈ ہمیں ٹرانس پلانٹ کہیں یورپ سے آتا ہے یا تو امریکہ سے آتا ہے وہ تو پنجاب کے لیے الگ نہیں بنائے گا اور کشمیر کے لیے الگ بٹ دا ٹیکنالوجی از اراؤنڈ ٹیکنالوجی ہے ایسا ہے لیکن وہ کامن پلیس جب جو چیز کامن نہیں ہے تو اس کا ہمیں گراؤنڈ پر فائدہ نہیں جو ہم بایو کنٹرول ایجنٹ بول رہا ہوں میں جو آگے میں بولوں گا یہ بھی کامن پلیس نہیں ہے یہ بھی کامن پلیس نہیں ہے اٹ از اے نیو ٹرینڈ وچ از کمنگ اپ جو ہم آپ کو بتائیں گے یار اس کا پوٹینشیل ہے لیکن اتنی زیادہ کام یوز نہیں کیا آپ نے کبھی نہیں بولا کسی فارماسیوٹیکل کمپنی کے پاس جاؤ وہ بولے گا میرے پاس مائکرو آرگنزم ہے یہ چھڑکو یہ مائکرو آرگنزم چھڑکنے ہیں جراثیم چھڑکنے ہیں پلانٹ پر بایو کنٹرول ایجنٹس اور پلانٹ کو فائدہ ہوتا ہے ابھی تو آج تک آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا تو کم سے کم کشمیر میں تو نہیں ٹھیک ہے نا سو اف یو وی موو اہیڈ تو ہم کیا کریں ہم یہی بایو کنٹرول ایجنٹ یوز کریں نیکسٹ پلیز سو اے پلانٹ پروموٹنگ پلانٹ گروتھ پروموٹنگ بیکٹیریا جو دوسرے بیکٹیریا کو جو ڈیزیز کازنگ بیکٹیریا کو روک رہے ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں تو اس میں ہم نے 2-3 چیزیں لکھی سیڈیروفورس تھوڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے اینٹی بایوٹکس وہ آپ نے سنا ہم اینٹی بایوٹکس یوز کرتے ہیں نا ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک آپ کو پتہ ہے اینٹی بایوٹکس کہاں سے نکلتا ہے آپ کو پتہ ہے اینٹی بایوٹکس کس کے لیے یوز ہوتا ہے جرمز کے لیے جرمز کو مارنے کے لیے ٹھیک ہے نا آپ کو پتہ ہے نکلتا بناتا کون ہے یہ جرمز بناتا
जर्म्स ही एंटीबायोटिक बनाते हैं और जर्म्स के अगेंस्ट ही यूज होता है। अब क्या होता है, एक किस्म का जर्म बनाता है वो बी को, आपको पता है इसके पीछे हिस्ट्री क्या है? एक्चुअली जर्म्स को भी आपस में जिद है, वो बोलता है मैं रहूं ये ना रहे, तो उनको मारने के लिए उसने डेवलप किया है कुछ चीज कि उसको मैं मारूं, ठीक है। सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एंटी बायो मीन्स लिविंग एंटीबायोटिक्स। सो थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय अ माइक्रोऑर्गेनिज्म अगेंस्ट अनदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो हमने क्या किया, हमने ये देख लिया हुआ, हमने इस बैक्टीरिया को लिया, इस माइक्रोऑर्गेनिज्म को लिया, ये बहुत क्वांटिटी में बनाया और कैप्सूल बना के बेच दिया। आप समझ रहे हैं ना, मैकेनिज्म यही है। अदरवाइज ये नेचर में ये वैसा ही होता है। अगर ये नेचर में होता है तो हम क्यों ना ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले जो दूसरे डिजीज का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करे। तो उस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हम केमिकल मत यूज करो, वो अगेंस्ट वाला है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालो, वो हुआ एक बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है ना। ये मैं एक एक करके मैं बताऊंगा। प्लीज नेक्स्ट। कितना टाइम है डॉक्टर साहब मेरे पास? 20 मिनट। तो मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। इसी सिडीरोफोर्सिस थोड़ा थ्योरेटिकल आस्पेक्ट ज़्यादा रहता है, ज़्यादा है फिर क्या। आप एक चीज़ याद रखो, आयरन जो है, आयरन की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन को भी, लेकिन आयरन बहुत है, हाँ? लेकिन किसी को आपने केल खाते नहीं देखा, वो भी आयरन है, क्यों नहीं खाते? बिकॉज अगेन दिस आयरन शुड बी इन द सॉल्युबल फॉर्म, तब जाके हमें यूज होता है। लेकिन जो आयरन पूरे अर्थ में दुनिया भर का आयरन है, वो फेरिक फॉर्म में, जो केमिस्ट्री जानते होंगे, फेरस और फेरिक वो समझते होंगे, ये फेरिक फॉर्म है, एंड फेरिक फॉर्म सॉल्युबल। सो डिस्पाइट, कहते हैं ना कि वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ सिंगल ड्रॉप ड्रिप। ये क्या बात है? जो पूरे समंदर के बीच है उसको पानी सबसे प्रेशियस चीज है, मिलता ही नहीं समंदर के बीच में पानी। क्यों? क्योंकि पानी जो उसके पास है वो ऐसा पानी जो पी नहीं सकता। सिमिलरली अर्थ में इतना आयरन है, लेकिन वो आयरन किसी प्लांट के काम का नहीं, क्योंकि वो इस फॉर्म में है, वो सॉल्युबल नहीं है। तब क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या करते हैं, वो जमीन में रहते हैं तो एक केमिकल छोड़ देते हैं, वो इस केमिकल को, इस आयरन को अपने साथ जोड़ देता है मैग्नेट की तरह। फिर ये केमिकल समेत माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है तो मिलता है आयरन किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उस केमिकल को हम सिडीरोफोर बोलते हैं। या इसी केमिकल को प्लांट को देता है, प्लांट केमिकल के समेत खाता है तो उसको भी आयरन मिलता है। सो इट प्रोवाइड्स आयरन टू इट। तो हम क्या करते हैं, एक फंगस होता है जो जमीन के अंदर है, जो मेरे प्लांट को डिजीज करता है, ठीक है। हम ये बैक्टीरिया डालेंगे जो इस आयरन को खींचते हैं। आयरन पहले से कम है और ये खींच को कम नहीं है, लेकिन जो सॉल्युबल वाला रिक्वायरमेंट वाला वो कम है, अदरवाइज कम नहीं है। जब ये खींचता है आयरन तो आयरन कुछ बचता ही नहीं है, और जो ये डिजीज कॉजिंग पैथोजन है उसको भी आयरन चाहिए, उसके लिए मिलता ही नहीं है। यानी इस बैक्टीरिया ने दूसरे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आयरन की कमी की। जब उसको आयरन की कमी हुई वो मल्टीप्लाई नहीं, इसलिए वो डिजीज नहीं। तो अब आपने क्या करना है, आपने केमिकल यूज नहीं करना है, आपने एक ऐसा बैक्टीरिया लाना है, एक ऐसा माइक्रोऑर्गेनिज्म लाना है जो इस आयरन को खींचता है, वो सॉइल में मिलाना है, वो खींचेगा और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अवेलेबल नहीं करेगा। दैट इज वन मैकेनिज्म, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लीज। एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का मुझे शायद ज़्यादा बोलना नहीं। एंटीबायोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करता है, वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है। हम क्या करते हैं, हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं लेबोरेटरी में, फिर वहाँ से वो केमिकल निकालते हैं, फिर इसका कैप्सूल बनाते हैं, फिर आदमी को बोलते हैं ये कैप्सूल खाओ। या हम क्या बोलते हैं, ऐसा मत करो, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़मीन में डालो, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्लांट के ऊपर डालो,
वो खुद ही एंटीबायोटिक बनाएगा और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने, तो हमारी डिजीज, आप समझ रहे हैं ना, दैट्स अनदर एस्पेक्ट। नेक्स्ट, फिर मैंने कुछ एग्जांपल दिए। एक एग्जांपल है, अब शायद ये जैसे पाइथम अल्टिमम एक फंगस है डिजीज कॉजिंग, ये रूट डिजीज करता है, उसको कंट्रोल करने के लिए स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस, ये नाम है, आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये नाम याद रखना, लेकिन मैं ये एग्जांपल बताऊं कि अगर ये पर्टिकुलर माइक्रो ये डिजीज करता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। थोड़ा मुझे लगता है आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ये याद रखना है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि मैं एग्जांपल भी दे रहा हूँ कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज करता है, उसको रोकने के लिए दूसरा कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करेगा, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट प्लीज, एंजाइम्स। एंजाइम आप जानते हैं? सर ये इसके बारे में फिर से बताइए। किसके बारे? स्यूडोमोनास। हाँ पीछे, चलो पीछे जाओ। ये क्या कह रहा था, प्रोडक्शन कंट्रोल्ड बाय अ प्रोटीन दैट एक्सेप्ट ग्लोबल ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक प्रोडक्शन वाज एनहांस्ड आफ्टर स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस वाज ट्रांसफॉर्म्ड, द मॉडिफाइड स्ट्रेन वाज, एक यहाँ थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी उन्होंने यूज की, एक स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस ऑर्गेनिज्म है, उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन उन्होंने किया है, वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है एंटीबायोटिक, दैट हैज़ बीन यूज्ड इन प्रोटेक्टिंग कुकम्बर। कुकम्बर आप जानते हो, खीरा, प्रोटेक्टिंग कुकम्बर प्लांट अगेंस्ट ए रूट डिजीज caused by fungus पाइथियम अल्टिमम। पाइथियम अल्टिमम कोई फंगस है जो कुकम्बर के प्लांट को डिजीज करता है, उसको रोकने के लिए वो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, जो मॉडिफाइड स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, उसका छिड़काव यूज किया है। यानी यहाँ हम केमिकल का छिड़काव नहीं किया, बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का छिड़काव। स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है, एक बैक्टीरिया का नाम है। इसकी क्या यूज है अभी हमारे प्लांट्स? वही एक प्लांट है, आपने कुकम्बर बोया, उसको ये डिजीज, ये फंगस लग गया पाइथम अल्टिमम, कुकम्बर नहीं ग्रोथ हो रहा है। अब कोई बोलेगा एग्रीकल्चर इसको फंगस लग गई, तो आपको क्या करना है यूज, फंगिसाइड। हमको पता है फंगिसाइड बहुत प्रॉब्लम करता है, आप बोलते हैं मैं फंगिसाइड यूज ना करूँ, तो क्या करोगे? फिर ये अल्टरनेटिव बोलता है बायो कंट्रोल एजेंट एक है, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, वो छिड़को, तो वो या और एक बेसिलस है, जैसे बेसिलस बेनिफिशियल बैक्टीरिया या और कोई है, तो आप इसको यूज करो, ये मत यूज करो। तो जो आपको फंगिसाइड का नुकसान है, फायदा दोनों सेम देगा, लेकिन जो फंगिसाइड का नुकसान है वो ये नुकसान नहीं करेगा, तो आपका ऑर्गेनिक बन गया, डिजीज भी कंट्रोल हुई, लेकिन केमिकल यूज भी नहीं किया, तो यही एक साइड। तो एक मैकेनिज्म बताओ, एक और मैकेनिज्म क्या है, नेक्स्ट प्लीज। एंजाइम, कुछ बैक्टीरिया देखे गए वो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। अब इन एंजाइम्स के नाम है यहाँ, अब इन एंजाइम्स के नाम है, कहीं मुश्किल ना हो जाए, मैं एक दो का नाम पढ़ता हूँ। काइटिनेस, काइटिनेस आप जानते हो, ये फंगस जो है, फंगस के बाहर अगर हम फंगस को देखें, सेल वॉल होता है, उसमें कोई केमिकल होता है, तो काइटिन भी एक केमिकल उसमें होता है। अगर कोई बैक्टीरिया उस पर वो काइटिन डालता है, वो फंगस उड़ जाता है, मर जाता है, आप समझे। एक और एंजाइम बीटा 1 ग्लूकोनेस, एक और प्रोटीज, एक और लाइपेज, ये कुछ एंजाइम्स है जो अगर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर पड़ जाएगा तो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, फाइटोपैथोजन खत्म हो जाएगा, ये वो एंजाइम है। ठीक, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म देखे गए जो ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, आप समझे कि नहीं समझे। एक फंगस है, वो लीफ में कोई प्रॉब्लम करता है,
اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک اور مائکرو آرگینزم، وہ ہم نے چھڑکا فنگس ختم۔ اب کوئی آپ سے پوچھتا ایسا کیسے ہوا، ہم بولیں گے فنگس کے سیل وال میں کائٹن ہے، یہ جو ہم نے آرگینزمس کے اوپر چھڑکا ہے وہ ایک انزائم پروڈیوس کرتا ہے کائٹینیز، وہ اس کے سیل وال کو توڑتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح آپ کا ایک فنگیسائڈ کام کرے گا، اور یہ فنگیسائڈ نہیں، یہ میں نٹشل بتانا چاہتا ہوں، یہ بالکل اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح ایک فنگیسائڈ کام کرتا ہے، اور یہ فنگیسائڈ نہیں ہے، اور فنگیسائڈ کے جو بھی برے نتائج ہے وہ نہیں ہے۔ Is that okay؟ اور کچھ پوچھنا ہے بتائیے۔ پھر کچھ ایگزامپل دیے ہیں، برخالڈیریا، کیپیسی، سر یہ B1 کیا 3 کیا یہ کیا کرتا ہے؟ یہ انزائم، دس از نیم آف انزائم۔ انزائم آپ نے سنا ہے، جیسے ہم نے ہمارے پیٹ میں ایک انزائم ہے پیپسن، انزائمی دوائی بھی آتا ہے کیا؟ انزائم بہت کام کرتے ہیں ہمارے باڈی میں، پیپسن ہے، اگر کسی کو پیٹ کا کھانا کھایا، زیادہ ہیوی کھانا کھایا تو انزائم دیتے ہیں، انزائمز آر یوزڈ کامن، ہم دوائی بھی کھاتے ہیں انزائم۔ لیکن وہاں پر کیا ہوا، ہم نے انزائم نکالا ہے، یہاں پر ہم نے انزائم نہیں نکالا ہے، ہم اس کے اوپر ڈالتے ہیں ایک مائکرو آرگنزم جو خود ہی انزائم بناتا ہے۔ آپ نے وہ پپیتا کھایا ہے؟ پپیتا کا آپ کو پتہ ہے کیوں زیادہ ہے، خاص کر بیماروں کو وہ دیتے ہیں پپیتا۔ پپیتا کے اندر ہی ایک انزائم ہے پیپین، اور وہ فوڈ کو ڈائجسٹ کرتا ہے، یہی کارن ہے پتہ ہے سر، ون چھس بہت تھوڑا میکنزم ونان، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ اب پپایا ایک بہت بڑا پلانٹ ہے، اب ایک مائکرو آرگنزم میں ڈالوں گا، وہ بھی وہی کام کرے گا انزائم پروڈیوس کرنے کا، تو اس کا بھی وہی ہوگا۔ مانتا اگر میں کہاں بیکٹیریا آسہِ، اگر یہ انزائم پروڈیوس آسہِ کران، بیٚیہِ آسہِ نہٕ مےٚ باقٕے پرابلم کینٛہہ کران، مےٚ چھُنہٕ تیٚلہِ انزائم وینزائم کھیوٚن کینٛہہ، مےٚ چھُ سُے مایکرو آرگنزم تراوُن یتھ چایہِ منٛز تہٕ چوو، سُہ ووت میادس منٛز، اتہِ کوٚر تٔمۍ ملٹِپلاے کران پروڈیوس کوٚرُن انزائم، سُہ انزائم پیوٚو کتھ پٮ۪ٹھ، فُڈس پٮ۪ٹھ، مےٚ یُس سال کھیوٚمُت آسہِ سُہ گوٚو ڈایجسٹ۔ ہاں chemical ہے، but they are chemicals, no doubt they are derived from the living organisms، مگر جو اس کے اندر ہے مین کیمیکل ہے۔ اب یہ کیمیکل کس طرح بنا ہے، یہ پلانٹ سے ہم نے پروڈیوس کیا ہے یا ہم نے کیمیکلی بنایا ہے، فیکٹری میں بنایا ہے؟ ہاں ہاں وہ کافی یوز کیا ہوا ہے لوگوں نے، لیدر سے کوئی آپ نیکسٹ پلیز۔ اچھا پیچھے پیچھے نہ وچھو نارملی چھُنہٕ زمیٖندارس آسہِ نہٕ ییٖژ پتہ مطلب میون سپوز فادر یا تِہنٛدۍ فادر تِم ٲسۍ تھوڑا پریکٹِکلی فارمنگ کران، تِمن ٲسۍ یِم چیٖز پتہ، مگر تِمن ٲسۍ نہٕ اِنگلِش ناو پتہ کینٛہہ تِم ٲسۍ اتھ پٮ۪ٹھ تعلیٖم کران، وۄنۍ یُس تھوڑا وۄنۍ رٮ۪تھ کھنٛڈ چھُ آسان پناہ کرُن، یتھ زن ونان چھِ أسۍ رِٹایرمنٹ گٔے ٹیکسس تہِ گٔے تِم وۄنۍ ٲسۍ یہِ ینگ جنریشن اتھ منٛز سر آیہِ تھوڑا فارمنگ، گۄڈٕ چھِنہٕ یِمن دلچسپی تیٖژاہ سر کینٛہہ یوٗتاہ بہٕ چھُس وٕچھان، وۄنۍ یُس یِوان چھُ مطلب سُہ چھُ گژھان کہِ فاسٹ گژھِ مےٚ یِم پونٛسہٕ وونٛسہٕ، فاسٹ گرو گژھِ فاسٹ اِکنامِک گژھِ مےٚ گژھُن چیٖز، مگر یہِ فاسٹ کرنس سۭتۍ چھِ أسۍ کیٛاہ تام باسان أسۍ ختم تہِ کران سُہ چھُ یہِ اوپیٖنین، مگر مےٚ چھُ اتھ منٛز یہِ یُس یہِ وۄنۍ ینگ جنریشن ٲس وۄنۍ یُس یہِ ینگ جنریشن أمِس اوس سمجھاوُن یہِ فاسٹ کِتھ کٔنۍ کرو صحت طریٖقس پٮ۪ٹھ، میون مقصد مُدا مقصد چھِ سپوز بہٕ چھُس ینگ، بہٕ چھُس مےٚ گژھِ زٔمیٖندٲری پٮ۪ٹھ واریاہ زیادٕ پونٛسہٕ جلدی گژھُن دم پھوٗلۍ مطلب مےٚ باسیٚو اتھ کمہِ تام چیٖزٕچ مےٚ باسیٚو یِہے چیٖز چھِ اکھ کٔمی کہِ اکھ ایویرنیس گژھِ آسٕنۍ وٕنکیٚن سٲنِس ینگ
خاص طریقس پہ پونسہٕ بلکہ سیو یہ سمجھانا ضرورت واریاہ زیادٕ مطلب یہ کلاس کہین 0% سون اوپینین اس ہسا یہ ایجوکیشن یہ کرو روزگارس نش ڈٹیچ مطلب کیا کرو روزگارس نش ڈٹیچ اگر کچھ چھانے بن مزوری بن مگر تمس لگہ تعلیم اگر کھانا چھان تمس لگہ تعلیم لکچہ لکچہ ایگزامپل یتن باسان اگر زٕ چھان نمو اکھ یُس پوٚرمُت آسہِ اکھ یُس ان پڑھ آسہِ یُس یہِ ان پڑھ اگر یہِ کوٗتاہ تہِ قٲبِل آسہِ مگر کتہِ تام چھُس باسان ہے اگر یہِ آسہِ تۄہہِ آوا سمجھ گوٚو ایجوکیشن چھِ تِژھ بناوٕنۍ زِ لُکن میلہِ امہِ سۭتۍ راحت سُہ کتٮ۪ن تِم آسن ایجوکیشن چھُنہٕ بناوٕنۍ ہے مےٚ پوٚر تہٕ بہٕ کرٕ وۄنۍ زٔمیٖندٲری مطلب اتھ تہٕ یتھ سۭتۍ چھُنہٕ لِنک کینٛہہ تۄہہِ آوا سمجھ اَسہِ سون اوپینین اگر ہسا زٕ چھان آسن اکھ آسہِ پوٚرمُت سُہ آسہِ زیادٕ قٲبِل سُہ آسہِ زیادٕ آرام دہ سُہ کرِ زیادٕ ترقی بنسبت یُس ان پڑھ آسہِ پتہٕ گوٚو امیُک مطلب چھُنہٕ أسۍ ونان پوٚرمُت لیوٚکھمُت ہیٚکہِ نہٕ چھانٕے بٔنِتھ یِتھے پٲٹھۍ چھِ أسۍ ونان اکھ زٔمیٖندار یُس پوٚرمُت لیوٚکھمُت سُہ کرِ بڑٕ اصل زٔمیٖندٲری کیازِ ییٚلہِ تٔمِس یِم ٹیکنیٖک پتہ آسن سُہ کرِ یہِ انڈرسٹینڈ تہٕ یُس نہٕ پوٚرمُت آسہِ سُہ تہِ کرِ زٔمیٖندٲری مگر تٔمِس گژھِ نہ کنونشنل اپروچ تہِ چھِنہ ورکنگ کران وٕچھو أسۍ کیاہ چھِ اَتھ چھِ ٹرٛبٕل شوٗٹ چھُ فار ایگزامپل مےٚ ووٚن پرٛانہِ زمانہٕ میٛٲنۍ گرِ تہِ ٲسۍ ترٛاوان ییٚلہِ اَلہٕ ہۄکھناوان تِم ٲسۍ ترٛاوان نوٗنَس منٛز چھا ٹھیٖک تہٕ تِمن چھِ پاے یہِ چھِ کٲم کران مگر اَتھ اندر کیاہ تھیوری چھِ سۄ چھَنہٕ پتہ کینٛہہ اگر تِمن تھیوری لگہِ پاے کُنہِ زن تروو تِمو نوٗن اَتہِ درٛاو نہٕ آبٕے یتھ کیاہ گوٚو اگر تھوڑا تھیوری پتہ آسہِ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ یتھ کمرس بجلی وایر یہِ بٔتۍ گٔے بنٛد یہِ بہٕ ونو یِتھ پٲٹھۍ یہِ بٔتۍ گٔے وٕنی بنٛد تُہۍ ؤنِو اچھا یتھ چھُ آسان سُچ ترٛٲوِتھ اتھ وٕچھِو سُچ کُس چھُ اوکے اتھ چھُ آسان تار ایم سی بی ما آسہِ پیوٚمُت یہِ ایم سی بی سُچ کُس وَنہِ ییٚمِس نالیج آسہِ تۄہہِ آوا سمجھ گوٚو سُہ ہیٚکہِ ٹرٛبٕل شوٗٹ کٔرِتھ ییٚمِس نہٕ نالیج آسہِ سُہ وَنہِ گوٚو بنٛد بس دیٹ از آل تۄہہِ آوا سمجھ یِتھے پٲٹھۍ چھِ یِم تہِ چیٖزن منٛز اتھ منٛز گژھِ تھوڑا نالیج پرٛابلی چھِ ییٚمِچ کٲم تہِ سُے باقٕے چھِ یُس یِمن کرُن چھُ تِمنٕے چھُ کرُن یہِ چھِ میٲنۍ اوپیٖنین آی ڈونٹ نو وٹ از یور اوپیٖنین سو لیٹ اس موو نہیں پیچھے ہوا پیچھے چھکان چھُ یہِ کیٛاہ چھکان یہِ کیٛاہ چھکان کمیُک سُہ آرگینِک ییٚتٮ۪ن چھُنہٕ یہِ کیمِکل چھکان بایو کنٹرول ایجنٹ یِتھے پٲٹھۍ چھُ بۄنہٕ چھکان زٔمیٖنس چھُو تُہۍ بٔنِو ییٚمہِ سایڈٕ وٕچھان چھکان چھُ یہِ کتھ یہِ کیٛاہ چھکان یہِ چھُ فنگہِ سایڈ پیسٹہِ سایڈ بجایہِ بایو کنٹرول ایجنٹ کران چھُ سُہ سورُے ٹھیٖک چھا نیکسٹ پتہٕ چھُ یورٕ میکینزم ہومُت یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ کران یہِ مایکرو آرگنزم کٲم أکِس چھُ یِمو ییٚتٮ۪ن اکھ ایکسپیرمنٹ کوٚرمُت یہِ چھُ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ سٹارٹ گژھان بِگونیا چھُ اکھ پلانٹ پوش دِوان اکھ چھُکھ انٹریٹڈ تروومُت بیٚیہِ چھُکھ کیلشیم کلوراید تروومُت بیٚیہِ چھُکھ فنگ تروومُت ترٛیٚیمِس چھُکھ یہِ چھُ بایو کنٹرول ایجنٹ یہِ چھُ لِونگ یہِ چھُ تۄہہِ چھُو تران فِکرِ یُس ان کنٹرولٕڈ چھُ تٔمِس چھُ فنگل ڈِزیٖز گٔمٕژ سُہ چھُ بۄن واتان وُڈیو مگر ییٚمِس یہِ بایو کنٹرول ایجنٹ چھُ دیُتمُت سُہ چھُ چلیومُت یہِ چھُ یِمو ایکسپیرمنٹ کوٚرمُت ییٚتٮ۪ن یِمو ہومُت چھُ یا لے بایو کنٹرول ایجنٹ یوٗز کرو أسۍ چھِنہٕ کٕہٕنۍ کیمِکل یوٗز کران بایو کنٹرول ایجنٹ چھِ یوٗز کران اینڈ اٹ از ورکنگ نیکسٹ پلیز یِم چھِ لسٹ تِمن مایکرو آرگینزمن ہٕنٛدۍ یِم یوٗز کٔرمٕتۍ چھِکھ ایز اے بایو کنٹرول ایجنٹ بیٚیہِ کمن فروٗٹن تہٕ کمن ڈِزیٖزن خٕلاف یہِ چھُ بوٚڑ بارٕ لسٹ وِچ دے ہیو بین یوٗز پلیٖز گو ہیڈ بیاکھ گوٚو آیِس نیوکلیشن
اخ مائکرو آرگینزم سہ پلانٹس مز کیا کام کران آئس نیوکلیشن آئس بنان تہ پہ آئس کرسٹل بن تم کیا گژھان پلانٹس کیا ییٚلہِ آئس بنہِ پلانٹس تم کیا تۄہہِ چھُو زانٛہہ آئس بنومُت پلانٹس مز تۄہہِ چھُو زانٛہہ ہاکھ چھُنہ تھاوان اَسہِ چھُنہ فرج آسان گرِ یا تۄہہِ چھُو شیٖشس منٛز ہاکھ تھوٚمُت زانٛہہ تتھ کیٛاہ گژھان ٲلوٕ چھُوا تھوٚمُت شیٖشرِ زانٛہہ فنگس گژھِ لیٹ اِمِجیٹلی مطلب مےٚ اوٚن ہاکھ یہِ چھُ چِلے کلر مےٚ تھوٚو ہیٚرِ پشس تاپھ راتھ کیُتھ گٔے تتھ ککر گٔیا ککر صُبحس ییٚلہِ آو مےٚ اوٚن بیٚیہِ کمرس منٛز تتھ بنیو بیٚیہِ نرمیو سُہ چھُ اَسہِ تیُتھُے ہاکھ روزان ییٚلہِ سُہ رنان گرِ کیٛاہ ونان یِتھے پٲٹھۍ اگر ٲلوٕ تُہۍ أنِو تُہۍ تھٲیِو سُہ گۄڈٕ شیٖشرِس منٛز تتھ ہسا سُہ چھُنہٕ روزان یہِ قٲدٕ تُہۍ کٔرِو گرِ تۄہہِ چھُنہٕ تیٚلہِ ٹراے کوٚرمُت کینٛہہ تُہۍ ؤنِو کٲنٛسہِ گرِ تۄہہِ ما چھُو ٲلوٕ شیٖشر لوگمُت پتہٕ ییٚلہِ تِم ٲلوٕ رنان چھِ ییٚلہِ تُہۍ کھیٚیِو تُہۍ دٔپِو یہِ کیٛاہ یہِ چھا ٲلوَے شِنہٕ تلہٕ کڑان ہاکھ مےٚ توٚر نہٕ فِکرِ سُہ چھُ آسان شیٖنس تل بہٕ چھُس ونان ہاکس ییٚلہِ شُشُر آسہِ لوٚگمُت ہاکھ اگر کُنہِ تل تُہۍ تھٲیِو سارنٕے کھۄتہٕ ونٛدس آسان ژھٹھ کتہِ آبس منٛز چھُنہ ڈلس نِش مگر یِم گاڈٕ آبس تل چھِ تِمن چھنہٕ تۭرٕے اِگلوٗ چھُو تۄہہِ بوٗزمُت اِگلوٗ کیٛاہ گوٚو شِنہٕ گرٕ شِنہٕ گرس منٛز چھا کانٛہہ بسان مگر جہاں پر پولر ریجن ہوتا ہے وہاں لوگ اگلو میں رہتے ہیں کیونکہ وہ کورڈ ہوتا ہے نارملی چھُ لوور ٹیمپریچر تیٚلہِ گژھان ییٚلہِ ہوا پکہِ اگر أسۍ ہاکھ تھاوو گرِ بالکل خۄشک ہاکھ پتہٕ لگہِ تتھ شُشُر تتھ گژھِ ککر یا ٲلوٕ گژھِ تتھ چھُ آب ہیوٗ نیران ییٚلہِ پتہٕ واپس تتھ چھُ آب ہیوٗ نیران پتہٕ ییٚلہِ سُہ رنو سُہ چھُنہٕ کُنہِ لایق کھسان یہِ گژھِ تُہُنٛد ٹراے کرُن تتھ چھِ ونان آیس نیوکلیشن تتھ چھُ آیس بنان یِتھے پٲٹھۍ کیٛاہ چھِ کران کینٛہہ آرگینزم چھِ تِم چھِ پلانٹن ڈِزیٖز کران تتھ چھِ ونان أسۍ سیوڈوموناس سِریٖنجی تِم کیٛاہ چھِ کران کٲم اللہ تعالیٰ ہن چھُ پلانٹس اکھ سسٹم تھوٚومُت ییٚلہِ راتھ کیُتھ ٹیمپریچر 0 بۄن گژھِ اَسہِ تہِ ییٚتہِ سُہ چھُنہٕ تتھ چھُنہٕ شُشُر لگان کینٛہہ تتھ یُس أنٛدرٕ آب چھُ آسان تتھ آبس گژھِ شُشُر لگنہٕ خٲطرٕ واریاہ لو ٹیمپریچر گژھُن شُشُر کیٛاہ گوٚو شُشُر گوٚو آبس بنُن یہِ آیس نہ بۄن چھُنہٕ کران کینٛہہ اِٹ آلسو یہِ چھُ ڈِپینڈ کران کہِ ایٚنوارَمٮ۪نٹل ٹیمپریچر کیٛاہ بہٕ چھُس ونان بدل چیٖز بہٕ چھُس ونان اگر ہاکھ انو ہاکس چھُ 1 کِلوٗ وزن تۄہہِ چھو پاے اتھ منٛز کوٗتاہ چھُ آب اتھ منٛز کوٗتاہ حظ آسہِ ڈاکٹر صٲب آب ہاکہٕ کِلوٗ اگر أسۍ وٕچھو واٹر کنٹینٹ کوٗتاہ چھُ مطلب اسہِ اوٚن نیبرٕ ہیوٚت ہاکہٕ کِلوٗ اگر أسۍ آب کڑو اتھ منٛز کوٗت حظ آسہِ آب رفلی اراوُنڈ 80% گوٚو ہاکس منٛز چھُ اصلی ہاکھ 200 گرام 800 گرام چھُ آب یُس تُہۍ فرٛیش ہوٚکھ آب چھُس نہٕ بنان یہِ چھُ ونان فرٛیش آب شیٖچھا آب یِہوے آب ہاکھ تھاوون أسۍ شیٖشرِس منٛز یُس یہِ 800 گرام آب چھُ اتھ بننہٕ حظ آیس اگر اتھ آیس بنیو گوٚو شُشُر لوٚگ ہاکس اگر یہِ ہاکھ پٮ۪ٹھٕ کَنۍ چھُ اتھ چھُ کوٗتاہ تُرُن مگر أنٛدرٕ بنیو نہٕ اتھ آبس شیٖن کینٛہہ یُس ہاکس أنٛدرٕ چھُ تیٚلہِ وَنو نہٕ أسۍ ہاکس لوٚگ شُشُر تۄہہِ آوٕ حظ یُس یہِ آیس نیوکلیشن چھُ ونان بہٕ چھُس ونان یی نہ اللہ تعالیٰ ہن تھوٚومُت یُس أنٛدرٕ ہاکس أنٛدرٕ یِم آب چھُ آسان اتھ چھُنہٕ سہل شُشُر لگان کینٛہہ یوٚت ٹیمپریچر واریاہ زیادٕ گژھِ
ون چھُ اکھ مایکرو آرگینزم آمُت سُہ چھُ بٮ۪مار کران پلانٹس سُہ کیٛاہ چھُ کران سُہ چھُ معموٗلی ٹھنڈی سۭتۍ تہِ کران ہاں یس یہ چھُ تۄہہِ کوٚڑمُت مگر اتھ ہاکس چھُنہٕ یہِ چھُ بالکل فرٛٮ۪ش اتھ ہاکس چھُنہٕ أنٛدرٕ واب بنیومُت آیِس اتھ ہاکس چھُنہٕ أنٛدرٕ یعنی آیِس چھُ بنان آیِس چھُ بنان کرسٹل کرسٹل مطلب گوٚو اگر بہٕ ہاکہٕ وۄتھٕ ژٹہٕ آب گژھِ کرٛک تۄہہِ آوا سمجھ ٹُو پُٹ اِن اے ویری لیمین ٹرمنالجی وٹ آی میٖن ٹُو سے اِز اکھ آرگینزم چھُ یُس یہِ تھوڑا راتس گژھان چھُ ٹیمپریچر لو سٲنۍ پلانٹ چھِنہٕ خراب گژھان کینٛہہ اکھ آرگینزم چھُ تتھ چھِ ونان سیوڈوموناس سِرینجی سُہ چھُ اتھ پٮ۪ٹھ پٮ۪وان سُہ کیٛاہ چھُ کران کٲم یُتھُے ماینس ہیوٚتُن گژھُن سُہ چھُ پانس پٮ۪ٹھ بناوان نہ یِہوے شیٖن آیِس کرسٹل سُہ کرسٹل چھُ ژانان اتھ ہاکہٕ کُل آسہِ یا کانٛہہ پلانٹ آسہِ اتھ انٛدر انٛدر أمِس چھُ اتھ منٛز غرض یہِ چھُ آسان بڑٕ چالاک یہِ مایکرو آرگینزم أمِس چھُ چالاک بہٕ پھاٹناون یہِ سیل امہِ سیل پلانٹن چھِ آسان سیل یہِ سیل پھاٹناون بہٕ ییٚمہِ آیسہِ سۭتۍ یُس اتھ منٛز نیرِ ہا جوٗس سُہ کرٕ بہٕ یوٗز ایز اتھ ونان آیِس نیوٗکلیشن تۄہہِ تمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان تمہِ سۭتۍ چھُ پلانٹ گژھان سو اٹ کازز ڈِزیٖز بِکاز آف دِس میکینزم یہِ پلانٹ چھُ وۄنۍ کیٛاہ چھُ یِمو کٔرمٕژ کٲم دوٚپمُت اَسہِ اگر حظ یہِ ڈِزیٖز بچاوُن چھِ تیٚلہِ گژھِ نہٕ یہِ سیوڈوموناس سِرینجی آسُن اتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ کیٛاہ چھُ تیٚلہِ یوٗز کرُن کانٛہہ کیمِکل یُس اتھ آرگینزمس تل حظ نیکسٹ سلایڈ نیکسٹ یہِ چھُ ایٚنوارنمنٹل یُس تہِ انفیکشن گژھان نیکسٹ سلایڈ پلیٖز أکہِ چھُ یہِ آیِس نیوٗکلیشن یورٕ ہومُت آیِس نیوٗکلیشن یورٕ چھُ ہومُت کیٛاہ چھُ پلانٹس أمۍ کوٚرمُت وٲران کوٚرمُت چھا ٹھیٖک یہِ چھُ آیِس نیوٗکلیشن کران وۄنۍ کیٛاہ چھُ اَسہِ کران کٲم اگر یہِ آیِس نیوٗکلیشن گژھِ تیٚلہِ گژھِ اَسہِ راتس گژھِ معموٗلی ماینس تہٕ سون پلانٹ کرٛاپ گژھِ خراب اَمہِ سۭتۍ بیٛاکھ طریٖقہٕ چھُ أسۍ بڑاوون یہِ اتھ پٮ۪ٹھ تمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ اینٹی بایوٹِکس یوٗز کران کیمِکلز یوٗز کران بیٛاکھ طریٖقہ چھُ اَسہِ چھِ بنٲومٕتۍ مایکرو آرگنم اتھ چھُ جیٖن آیِس نیوٗکلیشن جیٖن اَسہِ ژوٚٹمُت یہِ چھُ بایو ٹیکنالجی تُہۍ ؤنۍزیو وۄنۍ نیٹ سیلس منٛز ییٚلہِ ژوٚٹ یہِ چھُ بنان تیُتھ مایکرو آرگینزما چھُ یہِ سوڈوموناسٕے مگر یہِ آیِس نیوٗکلیشن پروٹیٖن چھُنہٕ یہِ ہٮ۪کان یہِ بنٲیِتھ کینٛہہ أسۍ چھِ تُلان یِم بیکٹیریا یِم چھِ تراوان اتھ پلانٹس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ بیکٹیریا پلانٹس پٮ۪ٹھ آیہِ کم یِم نہٕ نیوٗکلیشن جیٖن یِم بناون کینٛہہ یِم اصلی ڈِزیٖز کازِنٛگ تِم چھِ دپان أسۍ آے بیٚہمو کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ اَتہِ چھنہٕ یِمو جاے تھٲمٕژ کِہیٖنۍ سُہ چھُ بایو کنٹرول تمہِ پتہٕ ییٚلہِ یہِ تروو اگر اتھ راتھ کیُتھ گژھِ ماینس ٹیمپریچر یہِ پلانٹ چھُنہٕ خراب گژھان نیکسٹ پلیٖز سر یہ کتھ فوٹو ڈاوُن لوڈ نہ آسہِ ما آی ڈونٹ نو بِکاز بہٕ چھُس ییٚتہِ تۄہہِ ونان بہٕ چھُس نہٕ ایگرِکلچرس تہِ مےٚ چھِ یِم فوٹو اورٕ یورٕ أنمٕتۍ یُتھ تۄہہِ کیازِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ فوٹو وٕچھِو تۄہہِ ترِ فِکرِ آ گژھان چھُ نتہٕ چھُنہٕ یِتھ پٲٹھۍ تران فِکرِ کینٛہہ اَسہِ ما گوٚو زیادٕ ژیر اچھا بہٕ چھُس آی ایم ٹرایِنگ ٹُو ڈوٗ اِٹ فاسٹ تۄہہِ آوا سمجھ بایو کنٹرول ایجنٹ چھُ یِہوے آرگینزم ہُنٛد مگر أمِس کوٚر تِژھ کٲم أمِس دیُت نہٕ یہِ بناونہٕ یہِ پروٹیٖن آیِس نیوٗکلیشن پروٹیٖن امیُک چھُ بیٛاکھ فٲیدٕ اَسہِ ژوٚٹ نہ أمِس جیٖن دپان یِم أسۍ مایکرو آرگینزم تراوو بینِفِشل باقیو بچاونہٕ خٲطرٕ اگر امریکہ کینیڈا موسٹ آف د یوٗرپ رشیا تہٕ کٔشیٖر اَسہِ چھُ ٹھنڈٕ موسم آسان اگر اَسہِ یہِ مایکرو آرگینزم اَسہِ چھوٚک تۄہہِ ہووُ سپرے کوٚر زٔمیٖنس یا پتہٕ چھا یِم برداشت کران یہِ ماینس ٹیمپریچر یُس راتھ کیُتھ گژھان شاٹ پیٖریڈ آف ماینس ٹیمپریچر پتہٕ ووٚن تِمو دوٚپ اگر أسۍ یِہوے جیٖن یِمن مایکرو آرگینزمن یِم نا بینِفِشل چھِ یِم بایو ایز کران چھِ یوٗز ایز بایو کنٹرول ایجنٹ یِمن یہِ جیٖن تراوو تِم ہٮ۪کن تیٚلہِ یہِ سٔروایو کٔرِتھ کیازِ دیر آر سم مایکرو آرگنزم دے پروڈیوس اے پروٹیٖن آوُٹ سایڈ چلو یہِ گوٚو ڈِٹیل بہٕ ونہٕ سُہ زیادٕ کینٛہہ چلو نیکسٹ چلو نیکسٹ یِتھے پٲٹھۍ چھُ اِتھلیٖن اِتھلیٖن چھُ اکھ کیمِکل پروڈیوس گژھان پلانٹس منٛز ییٚلہِ تَس ڈِزیٖز گژھِ فنگل انفیکشن گژھِ تٔمِس چھُ اِتھلیٖن پروڈیوس گژھان ٹھیٖک چھا گۄڈٕ دپان دۄن پیٖکن منٛز چھُ اِتھلیٖن پروڈیوس گژھان اِتھلیٖن اِز اے کیمِکل یِم کیلہٕ پکاونس منٛز شاید چھِ یوٗز یِوان کرنہٕ اِٹ اِز اے کیمِکل
یہ پلانٹس ییٚلہِ کینٛہہ انفیکشن گژھِ یہ أنٛدرٕ پروڈیوس کران تاکہ یہ بچائے کمی امہ اٹیک نش بچائے مگر یہ دپان اتھ دون پیکن مز پروڈیوس گژھان گۄڈنیُک پیٖک چھُ أمِس بچاوان یُس دوٚیِم پیٖک سُہ چھُ پلانٹس پانسٕے نۄقصان وۄنۍ کیٛاہ کٔر أسۍ کٲم اَسہِ کٔرۍ تِم مایکرو آرگینزم پروڈیوس یِم پلانٹس سٹرس دِن اِتھلیٖنُک مگر گۄڈنیُک سٹرس دِنس دوٚیِم دِنس نہٕ کِہیٖنۍ یعنی گۄڈنیُک فیز اِتھلیٖن چھُ پروڈیوس گژھان دوٚیِم فیز اِتھلیٖن چھُنہٕ پروڈیوس گژھان اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان یُس اَمہِ اِتھلیٖنُک فٲیدٕ سُہ چھُ یِوان تٔمِس مگر یُس اَمہِ اِتھلیٖنُک نیگیٹِو اِفیکٹ اوس سُہ چھُنہٕ تٔمِس یِوان سو سم ٹایمز وی آر یوٗزِنگ دیٖز مایکرو آرگنزم فار دِس پرپز آلسو نیکسٹ پلیٖز چلیے اتھ چھِ پتہٕ ناو کم کم چھِ سیوڈوموناس پِٹوڈا سیوڈوموناس فلورسنس چلو نیکسٹ and this is how these antibiotics یہ چھُ ACC deaminase نا یہ چھُ یہوے اکھ مایکرو آرگینزم اتھ چھِ ونان ACC deaminase یُس گۄڈنیُک فیز اِتھلیٖن چھُ پروڈیوس کران دوٚیِم فیز اِتھلیٖن چھُنہٕ پروڈیوس کران کینٛہہ وۄنۍ کرٕ بہٕ کنکلوٗڈ نٹ شلس منٛز ووٚن مےٚ کہِ اَسہِ چھِ مایکرو آرگینزم تِم چھِ فٲیدٕ منٛد تہٕ تِم چھِ نۄقصان دہ فٲیدٕ منٛد گوٚو اصل تِم گژھن آسنہِ یِم نۄقصان دہ چھِ تِم چھِ أسۍ کنٹرول کران کیمِکلو سۭتۍ پرابلم چھِ اَسہِ کیمِکلو سۭتۍ یہِ سُہ چھُنہٕ خٲلی أمسٕے یوت نۄقصان کران کینٛہہ سُہ چھُ ایٚنوارمنٹس کران کُلٮ۪ن کران انسانن کران جانورن کران وِد د رِزلٹ وۄنۍ چھِ أسۍ امہِ نِش تنگ آسان مگر اگر نہٕ أسۍ یِم کیمِکل یوٗز کرو تہٕ یِم مایکرو آرگنزم دِنہٕ یِم پلانٹس گروٕے گژھنہٕ وۄنۍ کیٛاہ کرو وۄنۍ چھُ اَسہِ اکھ نوٚو سولوٗشن آمُت اَسہِ ہسا چھِ وٕچھمٕتۍ کینٛہہ مایکرو آرگنزم یِم مایکرو آرگنزم اگینسٹ ایکٹ کران چھِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ کران مےٚ ہٲیوٕ تِم میکینزم 2-4-5 میکینزم ہٲیوٕ اسلیے وۄنۍ نسا کرو نہٕ أسۍ یِم کیمِکل یوٗز کینٛہہ وۄنۍ کرو أسۍ یوٗز کم یِمے آرگینزم تِم کرن اکھ ایٚنوارمنٹس تہِ خراب کینٛہہ کیازِ تِم چھِ اَسہِ ایٚنوارمنٹو منٛزٕے کٔڑمٕتۍ یُس چیٖز آلریڈی ایٚنوارمنٹس منٛز پریزنٹ آسہِ سُہ چھُنہٕ ایٚنوارمنٹس منٛز خراب کران کینٛہہ مگر یُس اَسہِ نوٚو چیٖز یُس اَسہِ ڈایتھیٖن باقٕے چیٖز یِم ٲسۍ نہٕ سٲنۍ ایٚنوارمنٹل وٕچھمٕتۍ کینٛہہ یِم انہِ أنۍ اَسہِ زورٕ تہٕ یِم چھِ اَسہِ ایٚنوارمنٹس خراب کران دپان چھِ نہ تِمہٕ کٔرِو یہِ اَتھ ایٚنوارمنٹس آلریڈی پریزنٹ آسہِ سُے کٔرۍتو یوٗز یتھ أسۍ آرگینِک فارمنگ ونان چھِ اگر اتھ رِلیٹڈ تۄہہِ بیٚیہِ کینٛہہ کوسچن آسہِ تہٕ یوٗ کین آسک می تھینک یوٗ ویری مچ آ مےٚ چھُ اکھ سلایڈ سُہ اوس پوٗرٕ لسٹ سر نمبر کیٛاہ چھُو تۄہہِ پتہٕ نو مےٚ چھُنہٕ بہٕ چھُس نہٕ ایگرِکلچرس سۭتۍ کِہیٖنۍ مےٚ چھُ مایکروبس سۭتۍ بیٚیہِ چھُ یِم چھِ گٔمٕتۍ بہٕ چھُس بیٚیہِ تۄہہِ ونان یِم چھِ گٔمٕتۍ مگر اگر تُہۍ کٔشیٖر یا انڈیہُک پٔرسپیکٹِو وٕچھِو کٕہٕنۍ مایکرو آرگینزم چھُنہٕ تۄہہِ یوٗز وِچ یوٗ کین یوٗز ایز اے بایو کنٹرول ایجنٹ ایز فار ایز ماے نالیج گوز مے بی آئی مے بی رانگ دیٹ means they have been done in experimental levels but they have shown potential ان کا فائدہ ہے only کیا ہے کہ ان کو لارج اسکیل میں پروڈیوس کرنا ہے اگر ایسے سیوڈوموناس سینجی یہ چھُ لارج کوانٹٹی منٛز پروڈیوس کرُن اَسہِ گژھِ اکھ فیکٹری آسٕنۍ ییٚتٮ۪ن یِم مایکرو آرگنزم گرو کرو پتہٕ تیوٗتاہ گرو کرو پتہٕ سوزو ڈبہٕ وٲدی لُکن تِم کرن یہِ یوٗز سُہ سیٹ اپ چھُنہٕ وُنہِ ڈیولپ گوٚمُت کینٛہہ مگر نو اٹ ہیز شون بینِفٹ نو اٹ ہیز ٹو گو آن د لارج آن د کمرشل حالانکہ کینٛہہ کمپنی وٕچھ مےٚ بِگونا یُس اوس سُہ چھُ انڈین اینڈ دے آر پرابلی پراپگیٹنگ اٹ ہو سکتا ہے أسۍ اگر نہیں کرو ہو سکتا ہے سٲنۍ شُرۍ دپن نسا یہِ اوس پرانہِ زمانٕکۍ بیکلُک یِم کیمِکل یوٗز ٲسۍ کران أسۍ چھِنہٕ وۄنۍ آز یوٗز کران کینٛہہ ایٹ دیٹ ٹایم اگر اَسہِ أزیُک پتہ آسہِ أسۍ اَسہِ ترِ فِکر او اچھا ژٕ ما چھُکھ یہِ ونان چھُنہ کانٛہہ ایڈوانس آسہِ سون بچہِ چھُ آسہِ ساروی کھۄتہٕ ایڈوانس تٔمِس سُہ وۄنۍ زیادٕ اَسہِ ترِ تھوڑا بہت فِکر آ بہٕ چھُس ییٚتی جاب کران شوہامس منٛز بہٕ چھُس ویٹرنیرین محمد الطاف بٹ مگر بہٕ چھُس مایکرو بایولوجی ڈیل کران تہٕ یتھ سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ گوٚو ژٕ لِنک بیکاز آف بایو کنٹرول ایجنٹس آر موسٹلی مایکروز تہٕ یِم 941922 0728 تُہۍ ہیٚکِو یہِ سیو کٔرِتھ پی پی ٹی استاد اس کو کاپی رکھو اینڈ دین سر یہ مائکروبل
اکھ سلائڈ چھُ اتھ اتھ منٛز منٛز دِمو تۄہہِ سارنٕے تہٕ أسۍ ہٮ۪کو تَمہِ بغٲر تہِ materials ڈیسکٹاپ پٮ۪ٹھ سر باسان چھُو تۄہہِ ییٚتہِ گژھِ اپنے کا سر وٕچھو ہر کانٛہہ چیٖز چھُ آسان ڈرٛوٕن باے پوزیشن سر مارکیٹ اگر بہٕ آرگینِک فارمِنٛگ کَرٕ مےٚ لَگہِ اَتھ ایٚکسٹرا پونٛسہٕ مےٚ چھا بٕتھِ دِنہٕ خٲطرٕ تیار کِنہٕ نہ تۄہہِ چھو باسان پرٛانہِ زمانہٕ ٲسۍ نہٕ لُکھ بیارِ رَچھان کینٛہہ ییٚتہِ ٲسۍ نہٕ کٔشیٖرِ منٛز بیارِ زیادٕ رَچھان کینٛہہ آز چھِ بیارِ یُتھ اہم بنومُت اِنسانَے مَرِ بیارِ گژھِ نہٕ ژٕ اوسُکھ زانٛہہ سوٗنٛچمُت یہِ مےٚ چھُنہٕ سوٗنٛچمُت بہٕ اوسُس پرٛانہِ زمانہٕ تِمن چَپنہِ کھۄر لاگان آز اگر بیارِ یِتھ پٲٹھۍ کَرَکھ اونر بَچَس کَرُس کیٛاہ چھُے کَرُن تٔمِس چھِ مگر بیارِ نہٕ کینٛہہ سو تھِنٛگٕس آر چینٛجِنٛگ یوٗ ڈونٛٹ نو وٹ وِل ہیپن ٹُمارو پگہہ آسہِ کانٛہہ سُہ وَنہِ نہ حظ مےٚ دِیِو حظ تُہۍ دۄدٕ کِلوٗ دۄہے چھِ 500 رۄپیہِ اچھا سر وۄنۍ ؤنۍتو اَپٲری چلتے چلتے کہِ انملن منٛز کٕم مایکروبٕس چھِ تِم کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو تھوڑا کنٹرول کٔرِتھ وۄنۍ اگر تُہۍ سُہ بیک گراوُنٛڈ اگر تُہۍ ؤنِو کم مایکروبیل ڈِزیٖز چھُ تۄہہِ باسان انِملن منٛز چھِ زیادٕ اَسہِ گٔے بہٕ وَنہٕ اَتھ منٛز LSD گوٚو ریٖسنٛٹلی لمپی سِکِن ڈِزیٖز مُتعلِق وَنہٕ بہٕ یہِ سُہ چھَنہٕ سٲنۍ ڈِزیٖز کینٛہہ یعنی اَسہِ ٲس نہٕ یہِ ڈِزیٖز کینٛہہ تۄہہِ آوا سمجھ یہِ آیہِ ایفریٖقہ پٮ۪ٹھ مگر افریٖقہ پٮ۪ٹھ آیہِ نہٕ یہِ یکدم ؤڑِتھ کینٛہہ افریٖقہ پٮ۪ٹھ اگر تُہۍ وٕچھِو یا ژاے یوٗرپہٕ پتہٕ وٕچھِو یوٗرپس سۭتۍ چھُ لِنک گژھان ٹرکی سۭتۍ چھُ لِنک گژھان مِڈل ایٖسٹ یتھ گلف کنٹریٖز ٲسۍ وَنان اوٚتن تام اوس یہِ ووتمُت پتہٕ آیہِ امہِ برونٛٹھ اکہِ لٹہِ وٲژ بنگلادیش تہٕ فار د فٔسٹ ٹایم ژاے یہِ 2019 منٛز پتہٕ آیہِ یہِ اَسہِ مگر اتھ ڈِزیٖز منٛز ییٚلہِ أسۍ وۄنۍ افریٖقٕچ ہسٹری وٕچھو افریٖقٕچ ہسٹری منٛز چھُ وٕچھمُت یہِ LSD چھُ گژھان پیٖکن منٛز یہِ چھُ یِوان لمپی سِکِن ڈِزیٖز آیہِ پیٖک گوٚو سارے گٔے بٮ۪مار پتہٕ گوٚو سبسایڈ پتہٕ چھِ کینٛہن دۄہن ؤرین روزان یہِ پتہٕ چھِ بیٚیہِ اگر یِژھٕے پریکٹِس یہِ ییٚتہِ تہِ فالو کرِ تمیُک مطلب گوٚو اَسہِ چھُ مینٹلی پریپیر روزُن کُنہِ نتہٕ کُنہِ ساتہٕ یِیہِ لمپی سِکِن ڈِزیٖز اَسہِ چھُنہ وٕچھُن تتِچ ہسٹری کیٛاہ چھِ فالو کران تتہِ چھُ یہِ پیٖکن منٛز یِتھے پٲٹھۍ گژھِ ییٚتہِ تہِ پیٖکن منٛز یہِ گوٚو اکھ آسپیکٹ دوٚیِم آسپیکٹ کیٛاہ چھُ اَسہِ چھُ اکھ نالیج آسان اَسہِ چھِ ٲسۍ اتھ ہٲرڈ اِمیوٗنِٹی ییٚلہِ اگر بٮ۪مارِ اگر تھوڑا یہِ بٮ۪مٲرۍ گژھِ باقٕے اَمہِ چھُ روزان پرٛوٹیکٹ اَسہِ چھُ وۄمید کہِ اگر یہِ دٔیمہِ لٹہِ یی تمہِ ساتہٕ کرِ نہٕ ییٖژ بٔڑ ڈیمیج یہِ چھُ وۄمید امیوٗن سِسٹم چھُ آسان تھوڑا بہت اتھ چھِ أسۍ ہٲرڈ اِمیوٗنِٹی تہٕ ترٛیٚیِم چھُ چوٗنٛکہِ یہِ چھُ وایرل ڈِزیٖز اتھ چھنہٕ ٹریٖٹمنٹ کِہیٖنۍ اچھا وۄنۍ چھُ ٲسہٕ نیوٗر تہٕ لونٛگ یُس تُہۍ وَنان چھِ اَسہِ چھِ اگر پوٚز بوٗزِو اَسہِ چھنہٕ پانس پتہ مگر اَسہِ تہِ پرٛژھ نفرن ہے یارٕ وجہ کیٛاہ اتھ چھِ رِسٲرٕچ کرٕنۍ اَسہِ چھِ اتھ یِم FMD ڈِزیٖز چھِ اتھ چھِ 7 قٕسم 7 قٕسمن منٛز چھِ ونان خٲلی ہسا چھِ آمٕتۍ 3 قٕسم وٕچھنہٕ یتھ سٲنِس ایریاہس منٛز پتہٕ آیہِ 3 قٕسم تِمن 3 قٕسمن چھُ آمُت ویکسیٖن دِنہٕ تمیُک مطلب گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ گایہِ ویکسیٖن دِمو تٔمِس گٔژھ نہٕ یہِ ڈِزیٖز گژھٕنۍ پتہٕ گٔے اکھ چینج گورمینٹن نیوٗ جب یہِ نٔو حکوٗمت آیہِ تِمو نیوٗ یہِ پننِس کنٹرولس منٛز دوٚپُکھ أسۍ ہسا کرو یہِ ویکسیٖن پروڈیوٗس واریاہن ہُنٛد وَنُن چھُ یُس سا بلاٹ پروڈیوٗس گوٚو سُہ نسا اوس نہٕ تیوٗت ایفیکٹِو کینٛہہ یہِ چھِ اکھ تھیوری اتھ منٛز کوٗتاہ پزر چھُ کوٗتاہ چھُ بیاکھ چھُ ونان نسا یِم أسۍ تُہۍ وَنان چھِو 3 سٹرین ییٚتہِ سٔرکُلیٹ گژھان ٲسۍ اتھ منٛز ہسا آیہِ چینج تہٕ یُس ویکسیٖن أسۍ یوٗز کران ٲسۍ سُہ نسا چھُنہٕ زیادٕ اِفیکٹِو مگر ایز آف ناو چھُنہٕ کِہینۍ کران مطلب أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کیٹاگارِکلی ؤنِتھ زِ یہِ چھُ تہٕ اَمی ووٚن مےٚ گۄڈنِکۍ لٹہِ اگر تُہۍ مےٚ پرٛژھِو پزر چھُ کہِ اَسہِ تہِ چھنہٕ پتہ یہِ چھا ویکسِنیشن فیلیر گوٚمُت یہِ چھُنہ ویکسیٖن اِفیکٹ اوس کِنہٕ یہِ چھِ سٹرین نٔو آمٕژ یِتھ پٲٹھۍ LSD یس منٛز جانور وانور
کہ وٕنکٮ۪ن کیٛاہ مطلب پرٛوینٹِو میجٲرٕس چھِ کنٹرول تہٕ اینٹی مطلب یۄس پیتھوجن لوڈ آسہِ وٕچھ کنٹرول میجر چھُ ڈِزیٖز سپیسِفِک ہر اکھ ڈِزیٖز چھِ الگ الگ پیٹرن یُس انفیکشس ڈِزیٖز کران تِم ڈِزیٖز یِمن جراثیمو سۭتۍ چھِ گژھان تہٕ یِہُنٛد پیٹرن تہِ چھُ الگ تہٕ یِہُنٛد کنٹرول میجر چھُ آسان اگر ژٕ وۄنۍ یژھان چھُکھ مےٚ وَنہٕ ژٕ جنرل منٛز چھُ اَسہِ تھم روٗل أسۍ وٕچھو اگر ڈِزیٖز ہتھ چھِ ہتن منٛز کم ڈِزیٖز چھِ مور پرٛویلنٹ یعنی زیادٕ آسان اَسہِ کَجہِ 6 ڈِزیٖز کَجہِ 6 ڈِزیٖز یِم 6 ڈِزیٖز چھِ آسان یِم چھِ کامن آسان یِمن 6 ڈِزیٖزن چھا ویکسیٖن اگر اَسہِ ویکسیٖن ایویلیبل چھُ ویکسیٖن دوٚیِم اگر أسۍ ویکسیٖن کرو کیٛاہ فارمر کرے ایفٲرٹ یہِ ویکسیٖن کرنس کِنہٕ یعنی وٹ از دا کاسٹ آف وَنُن چھُ اکھ کرُن چھُ بیٛاکھ نارملی چھِ أسۍ گورمینٹس ہٮ۪کان یہِ ؤنِتھ تُہۍ اگر ویکسیٖن چھُو تُہۍ دِیِو فرٛی آف کاسٹ کیٛازِ اَسہِ چھَنہٕ پاے بٕتھِ فارمر چھا أسۍ وَنو تٔمِس ژٕ کر حظ ویکسیٖن سون وَنُن کیٛاہ کرِ کانٛہہ فارمر کرِ ایفٲرٹ کانٛہہ فارمر کرِ نہٕ ایفٲرٹ سو بیسٹ طٔریٖقہٕ چھُ اَسہِ اَکوے ویکسِنیشن ہتوٕنی ڈِزیٖزن نہٕ کینٛہہ یِم 6 ڈِزیٖز اَسہِ چھِ اَسہِ چھِ ییٚتہِ کینٛہہ ڈِزیٖز یِمن خٕلاف ویکسِنیشن گژھان چھِ الگ الگ اینِملن منٛز FMD ویکسِنیشن چھِ کویٹ کام عام چھُ یِتھے پٲٹھۍ چھِ شیٖپن منٛز شیٖپ پاکٕس چھُ ویکسیٖن چھُنہٕ شاید ایویلیبل کینٛہہ گوٹ پاکٕس ویکسیٖن چھُ ایویلیبل یِتھے پٲٹھۍ چھُ یِمن اینٹیرِک ڈِزیٖز آسان کلاسٹریڈیل ڈِزیٖز تَتھ چھُنہٕ اَسہِ آز کل وۄنۍ ویکسیٖن ایویلیبل کینٛہہ تِم ڈِزیٖز چھِ آسان کامن تِم ویکسیٖن ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ اچھا وۄنۍ یُس یہِ ایٖکولاے چھُ ایٖکولاے چھُ نارملی آسان أنٛدرمن منٛز موٗجوٗد مگر اتھ منٛز چھِ کینٛہہ سٹرین تِم یِم یہِ ڈِزیٖز کران چھِ تِم چھِ ڈایریا کران انِمٕلن ہٕنٛز کتھ تِم چھِ ڈایریا کران تِمن کتہِ چھِ ڈایریا آسان یُس یہِ تیوٗر چھُ یا گاو چھِ یِم چھِ فیٖسِز کران سُہ فیٖسِز چھُ پیوان گاسس منٛز یُس یہِ ینگ ون چھُ آسان چاہے لیمب آسہِ یا چاہے کاف آسہِ یہِ چھُ ہٮ۪کان انفیکشن سۭتۍ یہِ چھُ گۄڈنِکِس أکِس رٮ۪تس انٛدر انٛدر یہِ انفیکشن گژھان یعنی اگر بوٚڑ آسہِ تٔمِس گژھِ نہٕ انفیکشن کِہینۍ گوٚو اگر أکِس رٮ۪تس انٛدر انٛدر یہِ آرگینزم أمِس ٲسس منٛز ژاو تہٕ أمِس گژھِ یہِ انفیکشن ایکچُؤلی چھُ فٔسٹ ویٖکٕے ونان گۄڈنِکسٕے ویٖکس منٛز چھُ بڑٕ پرفیوٗز ڈایریا گژھان تہٕ اَسہِ چھُنہٕ بنومُت کینٛہہ ییٚمہِ یونیورسٹی چھُ اکھ ویکسیٖن پروڈیوس کوٚرمُت یُس اَسہِ شیٖپس منٛز چھُ فُٹ راٹ چھِ اکھ ڈِزیٖز فُٹ راٹ ڈِزیٖز چھُ کریٹ گوٚمُت ییٚمی یونیورسٹی منٛزٕے سُہ چھُ بنومُت ییٚمی یونیورسٹی اینڈ دوٚیِم چیٖز چھُ مگر لارٕج سکیل پروڈکشن چھنہٕ کینٛہہ کیٛازِ یونیورسٹی چھنہٕ سۄ کیپیسٹی تِم کران لارٕج سکیل وۄنۍ گوٚو سُہ ویکسیٖن چھُ ہینڈ اوور آمُت کرنہٕ شیٖپ ہسبنڈری تہٕ اگر تِم ہٮ۪کن پروڈیوس کٔرِتھ تہٕ مگر باقٕے سٲری ٹرایلٕز وغیرہ چھِ کٔرمٕتۍ یہِ چھُ آمُت بڑٕ نہ یہِ چھُ دِس از ؤرکِنگ بیٚیہِ چھُ اتھ ویکسیٖنس بیٛاکھ فٲیدٕ ویکسیٖن چھُ کمہِ خٲطرٕ چھُ آسان سُہ چھُ آسان بچاو خٲطرٕ اتھ أسۍ پرٛوینشن ونان مگر اتھ چھُنہٕ تھِرَپیٹِک ویلیوٗ تھِرَپیٹِک ویلیوٗ گوٚو ییٚمِس آلریڈی یہِ انفیکشن گوٚو کھۄرس منٛز سُہ چھُ لونٛگہِ پٲٹھۍ آسان شیٖپس چھُ سُہ تہِ آسان تتھ چھُ پس گژھان سُہ چھُ آسان تمہِ کہِ پٲٹھۍ مگر ییٚمِس یہِ گوٚو اگر تٔمِس تہِ ویکسیٖن دِمو تٔمِس چھُ ہیٖل سُہ چھُ امیُک بیٛاکھ اِفیکٹ آمُت تہٕ نٹ شلس منٛز چھُ اَسہِ اگر بچاوُن آسہِ اَسہِ پزِ کینٛہہ ویکسِنیشن کرٕنۍ یِم کامن ڈِزیٖز چھِ تہٕ بیٚیہِ چھُ مےٚ باسان یہِ ؤرمٕز وغیرہ یُس ڈوزِنگ أسۍ ونان چھِ تِکیٛازِ اَسہِ وُچھ اَسہِ ووٚن یُس اگر انفیکشن کُنہِ جایہِ گژھِ اگر انِمٕل آسہِ ویٖک تٔمِس چھُ زیادٕ اٹیک کران اگر سُہ طاقتور آسہِ تٔمِس چھُنہٕ سُہ اٹیک کران کِہینۍ طاقتور روزنہٕ خٲطرٕ چھُ تٔمِس خٲطرٕ ڈِوَر واریاہ شُکریہ ڈاکٹر صٲب ڈاکٹر الطاف صٲب بہٕ چھُس واریاہ مشہوٗر ممنوٗن ڈاکٹر صٲبُن تہٕ مےٚ چھُ پوٗرٕ اُمید کہِ یِمو ووٚن تۄہہِ آسہِ فِکرِ توٚرمُت تہٕ یہِ گژھِ اَسہِ خٲطرٕ بڑٕ فٲیدٕ منٛد ثٲبِت کمنگ ڈیزن منٛز